नेता भूलीगले मंच गरिमा सांस्कृतिक मंच पालटिला राजनैतिक मंच लक्षाधिक दर्शकों सम्मुखरे हेला नेतांक मध्यरे बाक युद्ध बाघछेली उपाख्यान रे गरम हेला शीतुआ रातिर मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिबाको आसिथिबा दर्शक देखिले मंच उपरे नेतांक आरोप प्रत्यारोप दृश्य एभली दृश्य देखिबाको मिलिछि नवरंगपुर जिल्लार सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडेई महोत्सव रे सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडेईर उद्यापनी सभारे मंत्री ग्राम्य उन्नयन पंचायत राज रवि नारायण नायक गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर माझी डाबुगां विधायक मनोहर रंधारी झरीगां विधायक नरसिंह भत्रा कोटपाड़ विधायक रूपू भत्रा और जिलापाल डॉक्टर महेश्वर स्वाई मंचरे उपस्थित थिबा बेले डाबुगां विधायक मनोहर रंधारी निज अभिभाषण रखुथिले। तेबे निज वक्तव्य समय कौनसी एक कारण को नहीं डाबुगां विधायक मनोहर रंधारी हठात उत्क्षिप्त हुई जिला प्रशासन उपरे बर्षिथिले एवं तांकु मंडेई महोत्सव को डाकिछि किए बोली प्रश्न करी उत्क्षिप्त होइथिले। से निजको बाघ छुआ बोली संबोधित करथिले एवं परोक्षरे उपस्थित बीजेपी नेतांको छेली छुआ बोली इंगित करथिले जहाकु नै परिवेश उत्तेजनापूर्ण होइथिला जार फलस्वरूप मंच तले थिबा बीजेपी कर्मी माने मध्य उत्क्षिप्त होई मंच तळु नाराबाजी देई रंधारींको वक्तव्य को विरोध करथिले बाघ छुआ आख्या को परे अनेक आलोचना परे परिस्थिति शांत पड़िथिला। किछि समय परे निज अभिभाषण रखिबाकू आसी गणशिक्षा मंत्री मध्य विधायक रंधारींको वक्तव्य को निंदा करी अभियोग रे काउंटर करी बीजेडी शासन अमल रे 24 वर्ष रे जहा जिल्लार विकास होई नथिला वर्तमान 17 मास रे अनेक विकास होईछि 24 वर्ष रे किछि विकास करि नथिबा बेले 17 मासर सरकार को प्रश्न करुथिबा अभियोग करिथिले। अपर पक्षरे मंडेई कार्यक्रम शुभारंभ ठारू ही जिला प्रशासन तांकु तथा जिलार निर्वाचित प्रतिनिधि मानंकु अनदेखा करिथिबा अभियोग करिसंती। अपर पक्षरे सांस्कृतिक कार्यक्रम रे नेतांक मध्यरे बाक युद्ध परे किछि समय धरि कार्यक्रम बंद रहिथिला। सांस्कृतिक मंच को राजनैतिक उद्देश्य भावे व्यवहार को जिलार साधारण जनता नापसंद करिसंती। देखंतो नवरंगपुर मंडेई महोत्सव तार आज उद्यापनी उत्सव मंडेई महोत्सव ये सांस्कृतिक महोत्सव आमर जो लोक कला अच्छी लोक गीत लोक संगीत लोक वाद्य ये आमर परिचय आम संस्कृति आम परंपरा आमर परिचय ताकू आउरी भी समृद्धि करिवा पाई ये मंडेई महोत्सव आज मंडेई महोत्सव रे मान्यवर विधायक डाबुगां जो भली भाव रे गोटे राजनीतिक कथा गुड़ाक जो उपस्थापन कले जे मु बाघ बोली कहले तार अर्थ आमे कोन छेली माने आमे किछि करू। आज अनेक प्रश्न आसुची जो माने 24-25 वर्ष शासन कले से माने आज 17 मासर सरकार को नाना प्रकार प्रश्न कर निश्चय ये आजिर दिन रे राजनीतिक प्रसंग उठाइबा कथा नह किंतु से माने सबु बेले असह्य संभाली पारु नाहंती राजनीतिक कथा से माने कहउचंती जार प्रति उत्तर आमे रखिबाकू बाध्य होउछु नचेत आजिर मंच जे प्रकृति रे ये भाईचारार मंडेई महोत्सव होउछु भाईचारार महोत्सव आमे हेठी समस्ते मिली मिसी केमती आमे आम सांस्कृतिक आम जो संस्कृति परंपरा अच्छी सेटा केमती उज्जीवित रहबो आ सबुदिन पई आमे केमती ताकू बजाय रखबा एवं विश्व दरबार रे भी तार परिचय केमती सृष्टि हबो सेथि पई आमे समस्ते काम करिवा कथा किंतु समय समय रे भूली जाउछंती एवं अलगा रास्ता ग्रहण करछंती जहा फल रे एभली परिस्थिति होउची तेणु किंतु जे कथा नुह फिर भी आमर समस्तंकर दायित्व आमे एटी भाईचारा सृष्टि करिवु एवं नवरंगपुर जिल्लार विकास पई आमे समस्ते प्रयासरत एवं आगामी दिन रे भी निश्चय नवरंगपुर जिलार विकास। थैंक यू। मंडेई होची गोटे भाईचारार पर्व एवं एकतार पर्व एवं आम भितर संस्कृति परंपरा को बजाय रखबार पर्व ए सांगरे आमर नवरंगपुर जिले में किभली भाव में वर्ष को थरे जो मंडेई करा जाउछि विकास धारा केते आगो को जाइछि सेटा मध्ये आलोचना करा जाय से अनुसार विकास धारार किभली भाव में आम जिलार ये माटीर कौन आवश्यकता अच्छी से दृष्टि सरकार को अवगत करने सकाशे अनेक आलोचना मत हुए
ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ମାଟିର କଥା ଯେହେତୁ ବିକାଶର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା। ସେ କେତେଜଣ ସେଠି ଇଏ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଞ୍ଚଟା ପ୍ରାୟ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶକୁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁଣି ଅଛି ମାଟିର, ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମାଟିର କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ନା ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି କି ଭର୍ସେସ୍ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ନୁହେଁ, ଏ ମାଟିର ଭର୍ସେସ୍, ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପାଇଁ, ମାଟିର ପିଲା ପାଇଁ, ୟୁଥ୍ ପାଇଁ, ମହିଳା ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷର ଯାହା ମଣ୍ଡେଇ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଜରେ ଡକାଯାଇନଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡେଇ ଏଭଳି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମଣ୍ଡେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ଏକତରଫା ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଏଥର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କରିଥିଲେ। ବାଘ ସର୍ବଦା ବାଘ, ଆଉ ବାଘ ତ ରହିବ, ଗର୍ଜନ କରିବ, ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିବ, ମା ପାଇଁ କରିବ, ମଣିଷ ପାଇଁ କରିବ। ବାଘ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛେଳିମାନେ ଥିବେ, ଛେଳିମାନେ ଡରିବେ। ଡରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଲେ, ସେ ଡରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି କରୁଥିଲେ। ବାଘକୁ ଡରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଛେଳିମାନେ ଡରୁଥିବେ, ସେଟା ଛେଳି ଯିଏମାନେ ଡରୁଥିବେ ସେମାନେ ଛେଳି ହେଇଥିବେ। ମାନେ ମଞ୍ଚର ଗାରିମା କିଛି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା, ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ବିକାଶର କଥା ନ କହିବା, ଏଇ ମଣ୍ଡେଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଣ୍ଡେଇ, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଅଲୱେଜ୍ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କେବଳ ନାହିଁ, ମୋର ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ଲୋକ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, MLA ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ମାଟିର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା ମୋର ହକ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଏ ମାଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ମାଟିର ମା, ମଣିଷ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।